तो आज्ञा जेन जगार मोर बापार जेन जगार निआ लगी आपण मैंने देखी भी पारुथिबे। तो जेन आमर मोर बापाटा जेन 3 वर्ष 4 वर्ष जेन मेहनत टारे जेन गछटा मूलटा लगे सेटा आज जोड़ी पड़ी राख हो ध्वंस हो जाइए। तो मुई प्रशासन न्याय चाहूँ आमके काଣା न्याय मिलवा प्रशासन पाखे आम अनुरोध करुँ जे जिन मोर बापार 50टा गट जिनटा जोड़ी पड़ी कर राख हो जाइए मोर बापा न्याय मागुछन और मुई तांकर पुआ मुई न्याय मागुछे। पुओ कहले जहाँ आम निस्वार्थ खबर न्यूज रे आम आपण को सत्यता घटनाटा देखु आउ ये न्यूज रे आपण माने लाइक करन सब्सक्राइब करन बा कमेंट करन। जय हिंद जय भारत। आपण मान को मोर नमस्कार। निस्वार्थ खबर न्यूज रे आपण को स्वागत। श्री भक्तचरण नाग आमे कसईपाणी गाँ ने आम उपस्थित अच्छू और आमके जड़े व्यक्ति आमके अभियोग जनइला आम से व्यक्ति पाखे आसचु और घटना काण है आम से व्यक्ति के पचरमा केन कारण नु से व्यक्ति आमके डाकिछन। आपण क्या काज डाकल आपण परिचय दियन। आपण ये मोर ना काण आया आपण मोर ना होचे ये दसरुबाग मोर गाँ होचे कसईपाणी मोर पंचायत होचे कुसुमदोर मोर थाना होचे सिनाफली मोर जिला होचे नुआपड़ा। आपण निस्वार्थ खबर न्यूज के डाकबार कारण काण आज्ञा आज्ञा मोर गोटे घटना है आज्ञा घटना बेले कौन मुई आम गद रोपी आज्ञा तो क्या एलडी कौशल आनी करी 50टा गच आज्ञा 50टा गच विभाग उद्यान विभाग कर मुई गच आनी आज्ञा आज के 3 वर्ष है 4 वर्ष है 4 वर्ष है के गछटा आज्ञा फुल जत्नवान भी आज्ञा भल थिला आज्ञा पूरा गछ ही आपन छुए पब्लिक मन के पचार देबे गछटा जते हिस्सा रे सरी थिला डनाड़ की एड़ी करी तापर फल फली थिला सब गजर फल आसिला तार परे से काना कला आज्ञा आखी देला केने काना कला इडा इडा हिंदूलाल ये न्याय आखी देला आज्ञा से काना कला से पूरा तो जे तो दले देला आज्ञा आरु जे दले देला तार बफर ना होते कुनमल ने तार गाना हो कसे पेण आज्ञा कसे पेण तार पर मुई ताके कोइली आज्ञा तो इटा केनटा बाग बुती हिंदी कर देलु बाला के आपण ताके पथरा लेगे हां पथर ले आज्ञा ए देलिम गछले बसी थिला एटा तिका अन्य कलु मुई ता केते दूर मुईटा उपाय करी कर मु जगी थिली और गछर साधन करथिली मुई से बाला जे मके अभाषा रे गलती देला आपण काका के प्रशासन के अभियोग जणैछन। हां जणी छी आज्ञा केन जणैछन जनथा पूरा डाकी करी एने जणी छी आज्ञा आपण थाना के जणैछन। हां थाना के भी जणी छी आज्ञा और पब्लिक मन के डाकी करी के भी आपण हां जणी छी आज्ञा आपण इनो डाकी थिले हां डाकी थिली आज्ञा इंक्वायरी कर एरिया रो आपण जमीन रो गत पड़ी जिसे आज्ञा आपण मोरी एना होछि आज्ञा 50 60 गत पड़ी जिसे हां आपण के हमें देखौछु से मुख्य जेनटा पड़ी जिसे कैमरा आज्ञा ठीक है आपण के से देखान तो ठीक कैमरा रे केन केनटा पड़ी जिसे आपण काना चाहू आज्ञा आपण मोर आज्ञा ई गत मुई एते करी मुई जतने थिली मुई पिला छा जतनाल परी आज्ञा मोर बेले दाबी करबाटा आपण मन के डाकी करी कारण मोर दाबी अछि आज्ञा ई गछ के केनता कले हेबा कि केनता कर जिले हेबा और जे कि जलै छे ताके खोला छानले से हेबा कि भल छानले से हेबा मुई आपण के से लागि मुई डाकी छे आपण के और से कथा लागि आपण के विचार कर आपण पुलिस स्टेशन जाइथिले हां आज्ञा जाइथिले आज्ञा ताके भी आपण केन ऑफिसर के आपण ना जानिछन तर ना ठीक मुई नहीं जाना आज्ञा एसआई है कि आईआईसी मैडम कुंतिया मैडम हां ताके दिथिली से काना से माने से किछु बुझी नहीं हां डाकी दउ छे मेला आज्ञा और किछु नहीं आज घर तक आज के 4 दिन हैला ना किछु बात की चीज किछु नहीं फील्ड के पुलिस स्टेशन पुलिस वाले आसी करी इंक्वायरी करी गले ना नहीं आज्ञा नहीं आसला ताके तो ओइ देखि जहा बोल कर चला आबे जु बोल कर को आइथिला तापर साकी मन के बिनी थिली से साकी मन भी आसले से मन बिचरा मन कोइले गां वाले के भी पद हां आज्ञा हां आज्ञा देखि से आमगो जति पड़ी से डाकी थिले पकड़ी थिले हां आज्ञा अब काका के अभियोग जणी छ कृषि उद्यान कृषि विभाग के आपण जणी छ जणी छे से कृषि विभाग के से का আছে कि नहीं त फोन नहीं उठाबार ने आपण फोन माध्यम रे जणी छ हां आज्ञा जे फोन रिसीव नहीं करी नहीं करी जे आपण निजे देई करी भेटी भी पारन हां आज्ञा हां हां आपण गोटे पिटिशन भी देबार कथा जदी आपण जदी पड़ी जिछे हां हेले इनो पुलिस एक्शन कोनोसी बाकी नहीं आसबार आज्ञा पुलिस ने आपण काना चाहू छन आपण एतकी 50 टा गछ पड़ी जिसे आज्ञा मोर चाह मुई कहू छे जे आज्ञा आपण के तार माने जे तो जले देला जे तार प्रतिशत काडा नेसत की छाड़ी देसत की केनता ताके ढीला करसत पुलिस के कोइली जे पुलिस बिन तार माने नि धरबार कि गछ तार माने 50 टा गछ सहदे मरी जिसे कि केनता मुई से कृषि विभाग के पचार भी और आपण मन के पचार भी इधर विचार कोन हेले
ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଛନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଠାନୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା ସେମାନେ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍ ଆର୍ କାଣା ସେମାନେ କହୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଗେଶ ରାଉତ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା କଷେଇ ପାଣି। ତ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମୋର ବାପାର ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ। ତ ଯେନ୍ ମୋର ବାପାଟା ଯେନ୍ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷର ଯେନ୍ ମେହନତଟାରେ ଯେନ୍ ଗଛଟା ମୂଲଟା ଲଗେଇଥିଲେ ସେଟା ଆଜି ଜଡ଼ି ପଡ଼ି ରାଖ ହେଇଯାଇଛେ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛେ। ତ ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନକେ କହିବା ଚାହୁଁଛେ, ମୋର ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଆମର ସିରାପାରି ଥାନା, ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରମୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଆର୍ ସେମାନେ ଆଜି ଘର ତ ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି আমার পাখে রিজল্ট নিয়ে আসছি, কিছু বি নি কহে, কিছু বি আমি জানি নি পারবার। তেণুকরি আমি সোশ্যাল মিডিয়া তরফরু আমি यूट्यूब চ্যানেল তরফরু আমি লোককে লোচলোচন করবাকে চাହୁଛୁ আমার নিয়াঁটা হଉ, আমাকে নিয়াঁ দরকার। দেখুন এই জায়গায় বাপা বি আসিଥିଲେ যে জায়গায় নিয়াঁটা লাগিগলা, নিয়াঁটা যেତେବେଳେ লাগিগলা তো বাপা আসিଥିଲେ, বাপা আসিগলে সে যদি স্বীকার করিথিতা হଉ জলু জলু মোর লাগিগলা, মোর যদি ভুল আসিথিতা ভুল বশতঃ সে যদি কহিথিতা তার গোটে কিছু গোটে ক্ষমা থিতা। কিন্তু সে যেতেবেলে কুভাষাରେ মোর বাপা সঙ্গে গালি গলজ করিছন, মারিদেবি ঠেসিদেবি মলিকর তক ধমক ଦେଇଛନ୍, সে তার স্বীকারটা সে নি করি। তো হଉ হଉ যদি ହେଇ ବି ଯାଇଥିବା କଥାକେ ଯଦି ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା, ନିଆଁଟା ଲାଗି ବି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିତା ଯେନି ଯଦି ଲାଗି ବି ଗଲିଥିତା ଆମେ ହଁ କରିଥିତୁ। ସେ ମୋର୍ ବାପା ସଙ୍ଗେ ଗାଳି ଗଲଜ କରିକରି ମୋର୍ ବାପାକେ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ସେ କହିଛେ ମାରିଦେବି ଠେସିଦେବି ବୋଲିକରି। ତ ଆପଣମାନକେ ମୁଇଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ହିସାବେ ଦେখাବାକେ ଚାହୁଁଛେ, ତ ଯେନ୍ ମୋର୍ ବାପାର 50 ଡିସିମିଲ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ আমার এই 50টা গছটা লাগিছে কেবল সে জায়গায় কেবল নিয়া লাগিছে, অন্য জায়গায় নিয়া নি লাগলার। আপনার মানে দেখি পারুথিবে যেন জায়গায় মোর বাপার জায়গা আছে, যেন জায়গায় আম গছটা আছে সে জায়গায় নিয়া লাগিছে, বাহার জায়গায় কেঁচে নিয়া নি লাগলার। তো মুই এই কথাটা কହୁছে, তো জানি হচ্ছে সবুজ হিসাবে জানি হচ্ছে যে প্রকৃতিরে এটা জানি শুনিকর লগালে নিয়া। যদি বাহার জায়গা বি লাগিথিতা নিয়া তো আমি নাইতে লাগু লাগু লাগিগলা। কিন্তু যেন জায়গাটারে আম্ব গছ আছে, যেটা আম্ব গছ যেন চাষ করাইছে সে জায়গাকে আমারটা নিয়াঁটা লাগিছে, বাহার জায়গাকে নিয়াঁটা টোটালি বি নেই গলার। তো তেণুকরি আমি জারি রখুছু হিন্দুলাল নিয়াল, তাঙ্কর বাপার না হেলা কুঞ্জমল নিয়াল। তো হিন্দুলাল নিয়ালকে আমার তরফরু কি জিমা যেন সে যেন দোষটা করিছন তার আমাকে ভগাভগ দরকার। আমি ন্যায় চাহুছু, আমাকে কাଣା ন্যায় মিলবা প্রশাসন পাখে আমি অনুরোধ করুছু যে যেন মোর বাপার 50টা গছ যেনটা জড়ি পড়ি করে রাখি যাইছে মোর বাপা নিয়া মাগুছন, আর মুই তাঙ্কর পুয়া মুই নিয়া মাগুছে। ଆମର ତାଙ୍କର ପୁଅ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଘଟଣାଟା ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ ବା କମେଣ୍ଟ କରନ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।